Assalamu alaikum wananchi. Bon, kamalanda leo ngarjo kanatemu leo etemu yatu ya leo ngarjo vumbua inu affaire ya Sambi ni question de détournement de fonds accusé de détournement de fonds ngarjo endelea tena mhadisi ya article ya roha ivumbua we corruption iliyo armoi aux impôts. Donc ngapote mumbili temu ya ndani de temu ya Sambi ufungwahe ne temu ya bili de temu ya he corruption iliyo aux impôts ukutola article mwanamsha to article ya oneza kaya ngobera au détournement ngobera corruption ku aux impôts. Donc ngarjoreje car mara mwedi bakela bila mwedi temu hiyo chete mu ya ndani ya affaire Sambi parce que affaire Sambi no wengi kwa tuelewa affaire Sambi wengi kwa tuelewa vanu inu affaire ya Nkalizi en fait inu affaire ya Nkalizi wale wazinu Nkalizi nruvu dizilio bana mwa affaire Sambinu. Donc lazima ridoreje realiza wanadamu welewa kama na affaire inu na affaire Nkalizi inu si affaire sharia inu si affaire ya sharia hata nuka sharia banu nudizi Nkalizi za shikomori na vanunsi komori rikubalia na kari rikanti kinti rikanti kidaula rikanti kisharia ukanti kidaula yombu kanti ya kisharia umkayo wazima wa hatu olewa rambe usiwa komori rambe ngasindala komori ishari hanti rike wazima de sharia tikabanwe hamada mduza abudu omjini mituje omjini mbude yojulana na ndobi yotidia yari hanti kidaula de sharia kakapata ka sharia heni mndo ajofanya hizo ya nzao ulo hadisi ni mndo ajofanya hizo anza parce que sharia yashachongeza leo rakubaliana kanga bujoka rais olewa sharia dia tsongeza ukaya leo rambanga bujoka ya mahakama sharia disha ntuka leo ngabujoka arme ngabujoka mapolisi watine sharia hizo pia kazijajoka ya sharia hiyo mara kubaliana ndongo apiranzi yakawa ngarbako wazima unyumbani hunu ole washanga bo sharia isitongeza orienshi wazima. Donc rikaza ranzi hambaka si wa komori ngadunga sharia za shinu vanu rikubaliana ni wananchi nganyazi haki za hanyu ni wananchi nganyaze dhamana za hanyu ni ndruma wonga nyanyaze dhamana za hanyu nganyaze haki za hanyu rikubaliana sharia dimana rajara rakanti daula watina sharia baka wati daula hili mtu nafanyezo yanzao shari kubaliana kangarisi ya daula yo lazima mkomori aelewe ranzio kaka jelewa hiyo yabunge hors sujet. Donc heni ndrongo ijiri hiyo komori hiyo ngerumwa lazima idunge sharia kake jadunga sharia yaburi la wa harmoye umkonti abuka bati mkonti kabati daula kabati mkayo wazima. Donc sharia shindisha hensi azaliban shindisha kahenti Sambi shindisha kahenti iklilu esha henti msaidie minister jode sharia ukaya jua baji kazabo esha henti directori Comor Telecom jode sharia ti azali de amnome jode sharia de sharusu azali ya u ndwase ya nome msaidie minister olewa. Donc ikar kubalia nabo yabo deja bo c'est bon na sukubalia nabo ka komori ngasi wazima kansi wazima kasintinga au passport ilo ni sharia na tukubaleni mabio kama ile wayo yabo ngarjo avancer okay affaire Sambinu afe hijo ka accusé okaya afanya détournement na mshendo mo détournement de fonds afanya détournement de fonds kajahiba parce que le komori soit sans mélanger pia banunga bo uhiba yorungu asa yo uhiba maudo unjada una wandu urengemendo tsiaho ubalia wende zaho uhibi olewa unga mapesa bala onde urenge uhibi wende zaho
yodo wizi wa handani wodo wizi kisharia wodo wizi ngabo mwenko para abus de confiance uniko dhamana uniko mali ya au mali uniko dhamana ufanyi hazi kujafanyi hazila na waniki wayo ufanya za saya yabo tromper wanafanya abus de confiance kama iniko para détournement na mshendo détournement je sharia détournement Sambi akizwa kafanya hinda fanya détournement de fonds et mana détournement de fonds na msheni ba kumura bani wali nyagiri njoba kala wizi la hibi no uhiba mwa sharia ngabo fasiri ndaru wenda ni ngabo abus de confiance ngabo voli ngabo inu sambi akizwa détournement de fonds yohama unikiwa mapesa ya mji mapesa ya mji mapesa ya jomi ondoni yao lazima mapesa yayo uyahifadhi yabo mapesa ya jaho mihononi yao olewa donc uya détourner c'est-à-dire uya renge ujirumilia au rumilia mwanongo za sa uya détourner cha ou tahaude eka on va accuser ko détourner ma pesa lazima ma pesa ya komi hononi hao buru joshi ya détourner et kama pesa kaja jomenoni hao ya buku ja détourner amula hadisi après affaire sambi kaja paro nikiwa ma pesa e sharia kaja mruhusu e president ya nikiwa ma pesa ya heze passport mruni kwe mapesa heze passport olewa douane ministre de finance ne wandofanya hazido naye douane wakane mapesa heze passport douane wakane ojokizi wanu wafanya détournement kwa waniko mapesa wayarenge waya détourner sharia jambo kai mapesa passport yanu ngandeleao au ministère de finance non wafanya ministère de finance et kama pesa hiyo ya jamii hondoni ya ministère de finance na unafanya ministère de finance kama pesa katone hapo ngarjua accuse wala kawa détourner kama pesa jazo myaje umenoni hao shamrukaya ya mapesa ke jalazimu ya wasili umenoni yahe ndo masambi ngwakize waka détourner mapesa ka jalazimu ya wasili umenoni yahe yekatina amri ya utoa ya mapesa la yende ntorale au yende dimani mdalona ye dhamana yo ministère de finance ni wanafanya hazina naye donc ye détournement de fonds yo en charia no ba qualification donc wa m'accuser que wa détournement de fonds no kanojua détourner mapesa ya choparuniki wayo au mapesa ya chodhamana nayo donc unde problème ya problème ya faire sambi déjà et qualification ya acte olewa ukangu reprocher yayo ndio faux parce que ye kajaka dhamana he mapesa yayo beshenge president leo par exemple on va kahini mbahindu ya jirarmanti abo president abo nge dhamana juridiquement juridiquement non heni mbahindu ya jirarmanti et président kati dhamana juridiquement ngajujwa rambeka nge dhamana politiquement parce que yedi mwenye siasa lazima afanye hata zingozi bireno naye politiquement ngajujwa sisi wananti rimreproche ka weyafanya naye ajulazima tundendo mapesa anu ajulazima uzise sha juridiquement kajaka na dhamana e mapesa ya donc ajujwa ya détourner kama pesa détourné wa yabo wandu wakaneze dhamana ema pesa ya dojo lazima mbloka ema pesa mwanikiwa sharia shaba munikiwa mwanikiwa muyafanya odo lazimu wazingwara ko odo wandu wakane mapesa doko odo wandu lazima fanye détournement sha juridiquement ma sharia car no juar accuse mnduka jekene dhamana ma sharia ema pesa na kubalika banunti gesema hindi ngasar masharia eshahentinti de sharia donc ka leo ngarakuze mdu ka afanya détournement lazima rangale sharia shabaje mdu afanya détournement mdu je donc wo dosari wa amedusufu dosari na mamadu
odo landwa wa judgment wa mbloka nyinyi mfanya detournement kwa ndo kana dhamana he mapesa yale yemeze passport sachi de raisi ye dhamana politique maharma siasa gadudwa rimamboka ufanya nayi baka nojua rimamboka ngona dhamana ufanya nayi harma sharia afanya nayi harma siasa kweli baka jafanya nayi harma sharia ukaye mapesa yayo kejelazimu yani kiwawe president kejelazimu yatowe amri usoni mwe mapesa yayo izi dhamana mapesa yayo yeze passport yika na ministère de finance na nuwa kufanya zido naye. Donc ya faire inu deja ranzo madoni yo injia hanwa haram inu zinun rabu ngasar mo kafir ban ngasar mo belana rabu ngasar mo ngasar mo dini ngasar mo kafir ngar hana uze kweli zambuka ya arma mkonsi wansi eshukuru misanti nendi de sharia yabo henimba hindu ijao yao lazima risome iendele haudunge sharia leo president Sambi accusé de détournement de fonds nabo ye kajaparo kana mapesa dhamana mapesa ya passport e sharia kajamruse ya ke dhamana mapesa hayo donc kanojua détournement hindu ya toni kiwa nguna bika tu détourner ya ordinateur oporonika ordinateur uporonika ordinateur est-ce que sharia shabukaya ordinateur lazima nike jaki bujo na baka tu hidi ordinateur edo sharia shabukaya lazima unike ordinateur ese previsione sokaya ordinateur unike ngadahu donc mimi ndaparonika ordinateur kuno jona kize ka tu hidi ordinateur mujido akize yemduwa mnike ye ordinateur détournement yomba ngwa nikiwa we détourner ebe njaparo nikoje détourneje wakumbora na relewane yabo karanzo madoni ngabo dhambi yabo ngabo wizi kar kubaliana yabo yabo ya ferahisa yabo qualification et accusation sambia fanyo yabo ya rabo deja parce que kuno jawa kizemdo afanya détournement de fonds na bwezo mana yekaja ka dhamana hema pesa. Donc déjà bo donc zisa donc yo pahindu kazi kanari mweshelezeni vanunga sarma hatari pasingaro nomnungu dhulumiwa sunsi panga rambua ka bwana wengu dhulumiwa na bo singara zijua au ngaresheleza nao ngarizijua ngasima mandeni mangasima matemwa donc la jimari joueze kweli olewa donc Sambi kanojua détournement pesa ya choparonikiwa kanojua détournement pesa ya chuparo nikiwa yodi handani lazima mwelewe bwanansi ya bili na mshahara za bila bili banu wano to afera Sambini inu madhabi menji ya dungana zambila bili hofunga mru arma sharia na kubeleni kama nurikensi sharia kabati sharia njoda na tsinzi uni mwanzao uni muyenga onjo na mtsinzi kabati ndo joni funga kwa sharia anjo na penye zona nzao onziani hiho ni hawa azini penye zona nzao kwa timba jisbutan penye nuko kwa sharia kubeleni kaga rikansi sharia rikansi hamanzi sharia donc lazima riunge sharia sinu yapo ngasar maharamu yo mar kubaliana na hadisi après leo huja kutudunge hadisi rikubaliana kanga kufanya huja timize miyadi sharia yo miyadi yabo mdu kafiri mdu kaga dunge miyadi mdu tario sharia mdu kafiri. Donc rende deuxième truc Sambi hafungo ya lazima mfungendo ya lazima yatoe amri kafungando wode hakimu wa matafiti we shifaransa juge d'instruction wode ajua lazima ya mbokaya tifanya mitwala hadisi inu olewa sonoka lazima ni bwana wei hifadhi haulinda yanketi endelee yanketi endelea katiunga tuka sai dati ye procès. Donc des juges de hakimu wa matafiti yeye amfunga Sambi ndo na shelendo mfungando
o secrétaire wa administration de afanya tiji decret jini amfunga donc déjà ya bakaje emiadi na kubaliana so kumoni na dungo sharia ka tudunga parce que déjà et je joue matafiti tidi afunga sambi yafunga sambi wo mru administrateur secrétaire déjà wo honjia ende afungwa yo déjà yo haram ya vili haramu ya hadani akizo kaya ya hibi afanya détournement de fonds na wo yeti mndu ukizoka détournement de fonds kwa hiyo katika na dhamana ya mapesa déjà dhambi la hadani dhambi la vili yamfunga tide hakimu matafiti bando wo mndu wa administration secrétaire ya vili donc lui déjà ngaranda warma ngari emiadi yarisanganya de sharia ngararilo 1 2 3 na nakubalika wale zina bozila zila kweli afungwa na nakubalika zila kweli mrukaji ufungwa olewa à détention provisoire de manière illimitée harikati sharia duniani jambo kaya lazima mrujo ufungwa daima haulinda enquêtifanywa ono ne ça fait 4 ans normalement je maximum 1 an maximum délai raisonnable 1 an ataba hange yabo eni mwanga tuombo kaya procédé gijuka décembre 2019 et à décembre 2020 à décembre 2021 décembre eni wakati watunga baka maudu donc déjà bwana woi armwe sharia armwe miyadiranika na kangarkatyo wazima armwe kumurinu hasharia armwe miyadiranika na ibaye miyadi yiro lo ikakilwa kaitudunga sharia uyafungwa hagozi la mvu hamanga sarmanti itona sharia na we sharia shudisha heza president shudisha heza ministre shudisha heza directeur shudisha heza juge shudisha heza wandu wamfunga sharia disha wa permit waheyabo wo kwa tuste hii sharia sha wahezabo donc wo wezi ngo profiter we sharia wakima president ngo profiter sharia wakima ministre sha kwa tu stehe sharia wakati lazima wastesha donc wo wandu wa balandrabo wo wandu wa mroni mndu wa mroni mndu kambilo akabanwa bandrabo wo abunga bondu wenje waonesa ka wabanwa bandrabo ngo weda zangu jo kabanwa bandrabo ngo continue wo tonafanya error mndu afanya error wo kaishelezwa yo ambaka banifanya error bo wandu wa joka banu ngama mabondrabo wo maislamu wandu wa joka banu ngama mabondrabo wanu tiraria miadi wanu ntudunge sharia wo wandu kasisi lazima ruwastehi nungo joka banu anabondrabo ngamfanyo nai ngamredo nai shangu wa continue wo sisi konge ruwastehi ikasi maislamu ruwastehi mndu mwenza ndrabo na mnukaye ikastehi miadi ikastehi sharia ujomstehi mlaliki ya mashughuli hatu hajomi jinyatu rimrenge na zigelegele abo si wandrabo tena pasu ngaro sigamba ngaro kasi maislamu ngaro no wandu wenza ndrabo arudi tena ngaro wa himili emadu chokema ngaro jwamba je karja kojua kawala ngobondrabo na uruko jua kangobondrabo fahamu rabasi maislamu ngajua ngabo mndoni ngahombebo nabonga ronu wandu wa balandrabo wafungwa wandu wa dhulumu wandu nungari wa himilia wore wanike mihono nabaka yashe yabonga si hama do wakati kabujeka uislamu narambileneza kweli si wandu wa mroni karudunguze nguzinga joka ngobondrabo sonsi penga rijuwao sha ngafanywa hama kartina nkili remhimile ramamba ya ustaz ya nchohunu karibu donc narikubaliani kazi nuriensho zinu pia zinu na bahende zinu preuve nyizimu nganza ruoneso kaya banu ribalandrabo sonsi ribalandrabo eni mru asutene we zinu wa balandrabo nakubali ku waru harmu usilamu parce que ngujuo kazi ndrabo ngujuo kaona balandrabo nongutungu asutene yabona kubaluka yeye katudunga za Mungu ngudungo za dunia ngudungoza shetani ngabo za Mungu ngabo za shetani baye yakubambaka ya Muislamu banga mdungoza shetani na busi jwa kazi ndrabo ngamdungoza shetani narikubaliane kasi Muislamu narikubaliane kasi Muislamu rudungeza kizungu rabdana na watu wazungu amba kweli
baka kubalika sima islamu izo rasomotion izo kweli bahina kubaliani kabanu umfungo wa sambinu yinu de haramu hiyo ifanywa huo ngatungu ishungu za kiharamu apringa kubaliao ngaro suteneo ngarjoka zondrabu ono balandrabu ngaro dungao donc ahandani nalikubalene yo kafera sambizi nundrabu nduvu zinundrabu nduvu atso dhulumu mndu anumwambio ni mdimo dunge interview ngabo interview ilo armwa page yo pour la chaîne libre de Comores mais c'est ya fahami ngwelezo izo na mabanu nguzelezo ba kisharia olewa donga mjwele wandu izo na mwana mebanu ngamjwezele wandu ba mimi tsikangani mwelezeni kinansi olewa ki direct olewa mwelewa mimi ndo sharia mimi tsifanya droit basi fanya droit privé yafanya droit public olewa fanya droit social na droit de la santé mimi na master ya droit de la santé na droit social olewa sha ngarambula nao kavanu lazima Komore dora mdani kavanu ngarifanya ndongoza udamroni ngarono wandu wafanya ndongoza udamroni yaramba sima islamu yao narikubali ukaya ikardungu shetwani irikubali kama ndungu shetwani sambika sima islamu na ngardungao shetwani ni muhimiliao serikali inu mujoko nono bala ndabu ngondo mroni nabo ngamuhimiliao na mkubali kama ngamdungao za shetwani mwede mroni mjamu mjihada kanyima islamu mjamu marengweni mkaza ze kofia mdo swali na bonga mdungao enzi ya shetani olewa narikubaliane wananti kalwanu sima islamu narikubaliere one wandu warme haram roni wandu mwezi kweli wanu ya ferasa mbinu inu fera ya ukafiri ya ushetani inu fera ya ushetani. Donc yodi handani na kanzani leze yabilitsi no mwaku olewa yabilitsi no mwaku yo ya concerne aux détournements de fonds aux impôts olewa ngabo article mwana mshwata to article akoneso kaya aux impôts mawandu ngwendao umalukani wende be maluka olewa we menacer ma commerçant wa bali maluka wa imposer impôt ka kaziti harimwe sharia watabisha biashara wetsedendo dokungabo détournement de fonds zinji zijirio aux impôts après si kati para Komori tuzisa wandu wa impôts wanajua saba nu jamfera ila impôts amboka bana fera les impôts expert les impôts ambokaya banu détournement de fonds corruption ilo aux impôts hula ila keno parozia zabari keno parozia baishi mkaza ondokaza ma polisi yani mru aja wa impo mkaza 3 policiers gudomdunga henu siku afera ila keno parozia zabari keno parozia zabari keno parozia au détournement de fonds et corruption aux impôts ambokaya keno parozia parce que normalement au Komori et directeur des impôts ngulibwa 600 euros déjà est directeur aux impôts ngulibwa 600 euros yoki tulingana hata ni maisha ya lo Komori même si agent simple ou gagner 600 euros ni maisha lo Komori kajajo shinda ya yenshi 600 euros hiyo tellement maisha ngo ma zero ngulibo agent de impôts mdu wendo a gérer société zilona milioni ngumlibo 600 euros bahiye mwalimu huo wa organisation internationale wa FMI amboka Komorunu baishe mkaza 3 agents de policiers ngodunga ma agent wanu ngojuhiba toujours parce que salaire walibwa ils ont cash pour un agent des impôts mundu alo face à beaucoup d'argent olewa mumlibao abona sabu walontini inspecteur walontini yango walibao nguza 200 euros 100 euros olewa alors que maisha ya hea tajiri et salaire ya kazi wa de l'année et base salariale base salariale la kazi depuis les années 70 quand il y avait combien de population au Comores, il y avait même pas 350 000. Maintenant on est combien au Comores? On est 900 000. Plus on est plus de 900 000 et maïchanga yoje Komori maïchanga ali
comment vous pouvez payer des gens des impôts walonda wahifadhi mali wandoarenge mali mwalive 200 euros 100 euros faransa mrwa impôt idi mafonctionnaire wakoli bwando anabeteno kaya Algérie quand tu commences aux impôts olewa on y quoi 3000 euros aux impôts kangwa ndiso 3000 euros na gari la fonction parce que yo azukaya ngofa sama pesa menji kuno joli wa 100 euros wandwa lindi ukaya ngujoka honnête c'est impossible c'est impossible c'est impossible c'est impossible donc yabo anvumbo impôt bantu vumbo impôt banga mvumbo toutes les fonctionnaires en fait toutes les fonctionnaires les mafundi hela walibao ketsulingana ne maisha et basalere les mafundi ketsulingana ne maisha après tu me poses question tena et ben nous c'est possible bo mwanama ngondo shindi wa heze eze salaires za hema agent wao impôt watina ula hasara watina kay administration ili hasara watino kaya sur le plan comptable est-ce que c'est possible d'augmenter? Il a dit c'est possible, c'est hyper possible parce que impôt ngondo ma pesa mendi soif c'est possible et c'est salaires donc et kako mori le construire des salaires za homa fonctionnaire ou travailler avec des entreprises qui ont des millions et qui espèrent qu'on doit ngojo kama honnête alors que maisha ngyo andi komori yabo izondrabo. Donc il faut augmenter les salaires des gens, il faut augmenter les salaires pour diminuer ne serait-ce que 50% de la corruption. Il faut augmenter les salaires de Yahima Fundi. On regarde comment faire pour augmenter les salaires de Yahima Fundi. Il faut augmenter les salaires ou alors Yahima fonctionnaire. Le cas que Jobunguza est corruption parce que et salaire wa hunda ke tsulingana ni réalité ngale on ni ka salaire za théorie alors que réalité ngio imeshango majiro mimi ka tele vacances komore ba hii mapesa yo muona ke mapesa yo ro haraka swa mukana 100 euros zihisa uskula uyo 200 euros zihisa uskula uyo alors que Faransa on utilise par exemple 20 euros par jour. À 20 euros zinji, c'est 10 euros. Après avoir fait tous les courses, on le voit. Bah, Komori, quand c'est les vacances, il y a bon soula, on fait plaisir à vous juste d'ahoni, on dit, le crédit dépenser 100 euros par jour. C'est-à-dire, et ces salaires, quand tu l'ingana une réalité. Il demande à rouler wizi. Il faut être réaliste, il faut être réaliste. Les gens sont pas réalistes, les salaires, les fonctionnaires, comment casti réaliste. Nga we réalité après nga wo théorie nga ma théorie remo des salaires nga sarma théorie on nous avons c'est au salaire les salaires des ministres on a vungusé les salaires des parce que on ngo hiba wanza ko ngo hiba owedi no to les salaires des présidents riengeze et les salaires des fonctionnaires parce que meshanga yo ali yangali angyo ali soif donc était muzembilizo bon titimizo tunonda sinon avancer à Kuléo quand on a juste une seconde les étaient mobilisés voilà parce que on a mis vacances donc on a ngo 4 de chez les zana parce que on kan mzungu arenge mngu fanyo hazen aussi comme kashiru jeleza mrule meo na mi vacances donc na profiter de chez les zana voilà wa do ambilanese kweli do parce que et quand on chez les zana on redouaza on est des gens qui oublient, on est en as. Nous on oublie la vérité, c'est-à-dire si on est chemin d'abo hata on ka baleze ndabo dize kweli olewa donc lazima wakati nokujokana nafasi ngamjotenga nafasi hapa do shele zizana olewa nori enti hatu endeleo so nikamgwa wenzi. Assalamu alaikum.